शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत तमाम शहरों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। क्वेटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। जुलूसों के रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात। कराची में मरकजी जुलूस के पेश नज़र एम ए जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वेनेजुएला, कैरेबियन जज़ायर, अमरीका, मेक्सिको और बर्रे आज़म अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ज़लज़ले, सुनामी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के 2 ज़लज़लों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें ज़मीं बोस। 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका वेनेजुएला की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। अमरीका वाज़ेह बरतरी से ईरान जंग जीत रहा है। मुज़ाकरात में ईरान बड़ी रियायतें दे रहा है। ईरान ने आगाह किया है कि आपनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से ना टोल टैक्स लिया जा रहा है, ना इंश्योरेंस फीस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मालूमात गलत साबित हुई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो चीफ मार्क रोटे से मुलाकात में शिकवा किया है कि ईरान जंग में यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। नेटो, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने हमें मायूस किया है। चंद ऐसे वजीर हैं मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते। वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर चंद वज़रा ने आग बुझाने के बजाय मजीद भड़काई। ऐसा वजीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं समझता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों ले लिया। वजीर आज़म से विफाक के वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने का भी मशवरा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को कामयाब होते देखना चाहते हैं। अगर वो कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। बोले कि लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीर की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त अमल है। JAAC ने सालिसी की दरख्वास्त की, ख़त हुकूमत को भिजवा दिया, ताहाल जवाब नहीं मिला। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की। जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन, जब ये कहे कि फ़लाँ इलाका रावलाकोट को तो मैं कश्मीरी ही नहीं समझता या कोई कमतर कश्मीरी समझता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी दिल आज़ारी है। लेकिन जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब दिया है। मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई मैं शर्मसार या मुझे कोई उस पर कोई जो है नदामत नहीं है। आप सीनियर सियासतदान हैं, रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा ना समझना ज़्यादती है। ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ बरहम बोले कि कश्मीर हसास इलाका है, उस पर बात करने से पहले सोचना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि अपने बयान पर कोई नदामत नहीं, कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं लाजवाल कुर्बानियों से बनता है।
بات بالکل غلط ہے کہ ان کے مطالبات نہیں مانے گئے یا ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے. ہر اس مطالبے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے جو وہاں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو یا جس کا تعلق جو ہے وہاں کے عوام کی جو ہے وہ بہلائی کے لیے ہو. کالعدم ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے مطالبے کی آڑ میں مظفر آباد پر لشکر کشی کرنا چاہتی ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا. قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ ابھی الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مہاجرین کو حق رائے دہی سے محروم کرنا تحریک آزادی کے مقصد سے انحراف ہے. ان کے 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان ان سے بات کر لیں, اندازہ ہو جائے گا کہ ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی جائز مطالبہ نہیں. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو ورغلا کر تشدد کی طرف لے جایا جا رہا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کے ہاں اکثر ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں, تو تخلیے میں بعض باتیں جو میری اور مولانا صاحب سے ہوئی ہیں وہ قیامت تک وہ قبر میں میرے ساتھ جائیں گے, میں کبھی بات نہیں. جناب اسپیکر, پرائم منسٹر صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا ہے میں اس محبت کو ویلکم کہتا ہوں, اور انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تنہائی میں ویسی بات کی ہے میں ان کو اجازت دیتا ہوں وہ ایوان کے سامنے کھل کر رہا ہے. مولانا سے کیے جانے والی باتیں یہاں نہیں بتاؤں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان کی طرف چٹکلا. قومی اسمبلی میں انکشاف کیا کہ ان کے اور مولانا کے درمیان تنہائی میں جو باتیں ہوئیں وہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے. اگر بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی. اس پر مولانا نے جواب دیا کہ وہ وزیر اعظم کو یہ راز افشاں کرنے کی اجازت دیتے ہیں. کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے. بلاول بھٹو کا اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ. گلگت بلتستان میں 90 دن میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا اعلان. ایم کیو ایم کے بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم کے مطالبے پر ایم کیو ایم کے اپنے ہی وزراء کو رکاوٹ قرار دے دیا. متحدہ قومی موومنٹ سے وفاق سے نکلنے کا بھی مطالبہ. بولے کہ حکومت وقت وزیر اعظم اور وزراء آپ کے مطالبات نہیں مان رہے, لالی پاپ دے رہے ہیں تو حکومت سے نکل جائیں. کراچی زیادہ اہم ہے یا کرسیاں؟ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ ذرا لاہور میں تو لائیں. نون لیگ کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے. سب آئین کی بات کرتے ہیں مگر اسلام آباد میں ہی بلدیاتی نظام نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.